the world, there are between 5,000 and 7,000 languages according to one source, and according to another source, 760. That means that Indonesians speak 14% of the world's languages, although they only constitute 3% of the world's population. So it's a very large number of languages, in fact, the second largest number of languages in the world. But the issue I want to look at is, are these languages actually spoken? Are there really 706 languages spoken? This discussion, later on, we're going to look at the language situation in this village. But I'm going to talk about a few other places on the island of Ceylon. You don't know where this is. It's about as large as Galapagos. It's a pretty big island. So here on the island of Ceylon, 40 years ago, the Nakaela language, the Bulu language, Bulum, Nakaela, Palohi were spoken by not too many people, but they were spoken languages. Now they're extinct. There are no speakers of those three languages anymore. In this 40 years, those languages have disappeared. If we look a little more closely at the situation, the language of Kaibobo, which is roughly spoken from Iti to about Hatusua, Waisamu here, this language, probably there are no more than 10 speakers or 20 speakers now. All 4 villages had speakers in 1978. Now there are only a few speakers left in the most isolated village, Kaibobo, which is another steep of 8. So I hope it's so these languages are gone, including the language spoken in Amahai. In 1978, nobody in Amahai itself spoke the language, but there was another village here called Ruta, where there were older speakers in 1978. Now I'm informed there are only a handful, well, 40 years later, so only a handful of older speakers that speak it. And the island of Manipa, over here, in 1978 there was speakers of Manipa, but today only a few older people in that same village still speak the language. And in fact, in many of these villages where in 1978 there were hundreds of thousands of speakers, the middle generation in their maybe 40s or 50s, no longer transmit the language to their children. So only people as old as me and their children speak the language, but the grandchildren of the oldest generation, very few of them speak or even understand the language. And 40 years ago, in all these villages, Muslim villages, the language was spoken by everybody from age 3 to age 84, but not anymore. You have to be 84 to be able to speak it now. So this is the situation we're going to talk about. Just to put it in the framework, this is a big question. Language loss is a bigger question than just feeling bad about not having a traditional language anymore, something that maybe would be nice to have. This is a way of pursuing metaphysics, to study the general structure of any language. Or, as Crystal put it, through language death, then there is a serious loss of inherited knowledge. So if there are 706 languages in Indonesia, there are diverse knowledges, that's used the popular phrase, epistemologies in Indonesia, and those are lost when the languages are lost. So this is a question of identity, who are we? And it's a question of essentiality. What does it mean to be human? And that includes not just having a language, but having diverse languages. So my talk is more or less in 2 cases. We're going to look at
case study of the language of Sepa. We're going to look at what we did in Sepa with two overlapping language revitalization projects. When we say revitalization, we don't mean going to a village where there are no more speakers and we're going to try and revive that language. That's not what we're talking about. We're talking about a place that has a number of speakers, usually older speakers, and trying to find out how we can get younger speakers to use the language that's still known by older speakers. What are our strategies? So we're going to look at what we did in this one village, and then we'll review and see what else we could have done that might have been useful. So the first is the case study of the Sepa language. So as I pointed out a little earlier, Sepa is here. So the capital of the province in Ambon, so you have to go to Tulehu, then you take a boat to Amahai, and then you take a motorbike or some other public transportation to Sepa. So it's more or less a full day's journey from the capital city in Ambon. There might be as many as 6,000 people in the Desa of Sepa. So as you know, Desa is the original campo, or as I might say in Maluku, but the number of speakers of not only Sepa, but a neighboring village, which doesn't appear on this map. About 215 kilometers away, there's another village, Kamilo, which speaks the same language, even the same dialect. So in those two villages, there's an estimated number of speakers of 4,000 people. But that was in 1996. So Sepa is a variant of a larger language, which I named Islero. The Weber in his book refers to it as closely related to the language of Lebanese. So I think it's the same thing. So here's Sepa, Kamilo, Aya, Tetoru, and Messi, and a few other villages in between have shifted to speaking the language that's what I call Islero, the language of the Eastern Shore. We're going to focus on Sepa. Ethnologue says online that the status of the vitality of the Sepa language is vigorous. But Oktober, same issue online, says it's shifting. In fact, it says it appears to be threatened. So there's some confusion about the status of the vitality of the Sepa language. Is it vigorous, like SIL thinks in Ethnologue, or is it threatened, which is what we find online? This is what the village looks like from air. The main village, Gedung, is this part of the village. This area over here are mostly. There are some Sepa people, but mostly people from outside the village area have moved in here after the sectarian violence of 1999 and 2000. So this is mostly the focus of our work in revitalization. So the two projects that we're going to talk about is a project that was funded by the Toyota Foundation International Grant Program, which was a 2-year project. And then it overlapped with another funding source that we got from the National University of Malaysia. So, and that's still ongoing. Neither of them are really research projects, they're revitalization projects. In fact, the Toyota grant is more of what you might call a Samarkand project. So the idea was to bring the generations together and refocus on language. Since it was the only one like that in all the applicants. Okay, so this is what we did with the Toyota grant. We did several things. First of all, we trained people in their early 20s to collect data by interacting with older generations. And then we also trained them to organize and format the data.
And then we worked together to select products that we could aim at specific consumers. So what kind of product, what could we do, what could we present to students in PAU, to SMP students, to university students? What would be a suitable way to persuade them to use their local language? That's what we mean by products. What should we do for them? What should we produce for them? And then what we mean by consumers is the people who are going to use these products that we think, because it was experimenting, we're trying to think. These products we think that might be useful to convince people to use their local language. And then finally, how to distribute these products. So this is the group of people that we trained. About half of them were from the EIN in Ambon, and the other half were from STKIP, which is located about 40 minutes motorbike ride away from Sepa in the Kabupaten capital. Plus, I'm in there. And this is one of the faculty members at STKIP. These are faculty members at EIN. And this was one of our co-trainers because the project, the Toyota project, was in two places in Indonesia. One was in Jawa, one was in Kalimantan Barat, in Sintang, and the other here in Maluku and Sepa. So we had our colleague from STKIP in Sintang to be part of the training project. Okay. We're going to quickly just look at some of the products that I was talking about. So what would be a product for PAU? We're going to use PAU, and one of the places we encourage people to use it. What kind of product? Because PAU is essentially playbooks. It's not, you don't learn how to read and write, you don't study from books, it's a playbook. So what can we do for kids in PAU to make them want to use the local language? So we tried something. So we had a coloring book. Of course, the animals aren't labeled because PAU students aren't being taught how to. They're being taught how to play together. We also have flashcards. These are the coloring book and the flashcards. Flashcards depend a lot on the ingenuity and creativity of the teacher and how he or she might use the flashcards. So this was one of the issues that came up. We had more training for the teachers of the PAU classes to make it very interesting for the kids who are in the classroom. Another question would be, what's appropriate for SMK? So we actually had a lomba cerita bahasa daerah at the SMK Muhammadiyah Sepa. And of course, the winners were women. As usual. The other ones who really worked hard and wanted to get involved. So this is something, a product that we thought we could use at SMK level. Storytelling. We also have a website. So we thought for SMA and university students, maybe if there was a website, this would be a way to attract them. Because as you can see now, I have to be clear looking at the handbook right now. And so we thought maybe a website might be a way to approach students at university level or even SMA level. So what we put on the website were the videos that our team made, these 9 people that we trained. So they made videos of everyday activities in the village. And usually the person who's doing the activity is also telling what he or she is doing. So we might try to listen to this a little bit. Just a little bit. Sabtu 18 Maret 2017, narasumber Jahrati Urwa.
Okay, now in these videos, everyday videos of people doing things, not just traditional things, like in this case planting various tours, but also, you know, repairing motorbikes, building cement houses, brick houses, which is not traditional. We have all these videos, but first of all, everything is in the local language, the Seiko language. The transcriptions on the screen are also only in the local language. It's only the announcement, the date identifying the video is in the local language. The rest was focusing on the local language, focusing on the local people, to interest people to open up that site and see what we have. There are about 30 to 35 videos made in this village in the city. Toto dia sia inano bikin. Dan sekarang ye ke atahure inano bikin. Kalau ye atahu ye na. Dan sekarang ye magure ka ain bolo inano ye. Isa. This is the real Indonesian woman, right? Hardworking, doing everything. Wow. And very self-confident. Okay, what I like about this video is, especially for the point of view of language utilization, in this video, she counts up to 6 or 7, maybe 3 times. So if you're showing this video, for example, to a PowerPoint or a class, they can eat, or even to a whole bunch of Americans who want to learn this language. They can easily learn how to count because she repeats it over and over again. You don't even have to tell them, this is how you say 1, this is how you say 2. Just watch her, it's great. After she's done planting those tubers, then she gets to the seed ball. She starts chopping up the food and sticking. And she's always talking about her para, so watch out. Okay, so the other video is a processing Seiko video. We'll get to that video. So this is the so we thought, all right, coloring books, flashcards, SMP, we have different contests using the local language, written contests, spoken contests, SMA, university, maybe they might be interested in seeing their aunt or their grandmother or their uncle doing local things, speaking local language. So the other grant, that was the Toyota grant, the other grant that's funded by National University of Malaysia is sort of a follow-up. We see it as a follow-up to the Toyota grant. So now that we've been kind of in the village and getting people interested in the language at different levels, with different products, with different consumers, what else can we do? So we're trying to develop online and print dictionaries of the language that will be trilingual in Sepa, Indonesian, and English. So we're collecting more videos. We're making sure the video transcriptions we did before are in good shape. And there are some word lists from 1978 that we can use for our dictionary style. So that's sort of what we did between 2017 and 2019. So now the issue is, how should we reconsider what we did? Let's be critical. This is like a post-mortem discussion of those efforts for language revitalization. What might we have done in a different way? So first of all, we have to think of the two, what I see as two underlying principles for language revitalization. First of all, we have to have participation of the community. There has to be a high level of participation of the community. But beyond that, we also have to think of ways to empower the community, to help them decide that they really want to go through this revitalization. Community participation, I think we did pretty well with community participation. One of the things I haven't mentioned that we did in the Toyota Foundation project was a survey. So each of the 9 young people who were trained to do video collection and interact with local people also was given a sector of the village
and they had to collect surveys from 3 different generations in the village. Each of the surveys was pretty much similar to the work that was based on different age groups. So this was very good because it allowed the older generation to complain to the people we had trained about how little they knew their own language. So, you know, they went to see their grandmother or their uncle, and their grandmother would say, well, you don't even know the language. You're going to ask about the language. You know, why don't you know our own language? So it was a nice sort of intergenerational relationship, a good sort of participation. So it was interesting, I think, for the younger people to see how older generations thought about them not knowing the language very well. Because of the 9 people that we trained, probably only 2, possibly 3 were actually pretty good speakers of Sepa. So because we were looking, there are probably other people their age in the village who are better speakers, because maybe they didn't go through the city of Ambon to be educated. So the further away they leave the village, the less likely they are to use the language very often. So this was a good point for participation. There was a lot of interaction between the schools. They had collected a number of surveys, which were just about, you know, what do you think about Indonesian? What about the language? Is this important? And questions like that. The main point was interaction across generations. Another thing that we did, and this photo is not from SEPA, but from the other research site in California, we had something you might call focus group discussion. So people from the village were invited to the village hall to meet, among others, me and some of the other members of the team, and talk about the language, what else we should do, and what we did wrong. So I think that this was also a good point for participation. Although, one of the women sitting in the back row over here, next to that row, she said, well, why aren't more women invited to this? Well, we didn't do the invitations, of course. It was the village head who decided who was going to be invited, and of course, he only invited 1 or 2 women. But one of the women said, there should be more women here because we do more interaction with children than the men. And so forth. That's a very good point. So I thought that this was actually a very successful meeting too. There was a lot of interaction with people who were sitting around, and it was a very positive event, even though there was a very critical analysis of the weaknesses of this particular group. So if we did it over, I think we would have to have more sort of meetings and discussion groups like this rather than this one time, whether here or international, maybe we can make more discussions. Because this is the generation, this is the issue. The older generation is usually very loyal to the local language, people my age. The middle generation, the childbearing age generation, often does not use the local language with their children. Okay? They use it with their parents, not with their children. So this is the generation, especially these people in their 30s and 40s, that we have to look at carefully and figure out how we can persuade them that the local language is important component of the local language. So Fishman talked about going into a village and finding out what their ideological opinion, what is their language ideology. So I think this is part of empowerment. The previous stuff was participation. Now what about empowerment? What do they really think about the language and what's it for? About 10 years ago, a scholar wrote an article, and she said that in one case among a minority language in the United States, the Native American language, everyone wanted to have the language taught in school, but they never use it at home. So because for them, it wasn't about language being spoken, it was about their ownership of the language. It was about them having the right to assert who they are by insisting on having a local language teacher, but it wasn't really about revitalization. It was about identity and, to some extent, power. So this was something that they should have thought about before, because Fishman recommended
looking at getting clarification about the local ideology of the language. So we did do our survey. Okay, so what I want to do in this part of the talk is we use language and literature. We use videos, sort of literature, to encourage people to use local language. Now, are there other things that we could have done to maybe enhance the sense of empowerment among the community? So I want to look at first, briefly, I want to look at prehistory and history as components of forming self-confident identity with respect to language. So I don't want to, because identity rests on a complex of shared histories and cultural practices. So it shouldn't be nativistic, it shouldn't be mythic, it shouldn't be past-oriented, it should be about learning from the past and plan the future. So we're going to look briefly at a little bit of the prehistory, very quickly, in and around Sarah. This is Sulawesi, but I couldn't resist putting a picture up because I took the photograph in 1973. So these are the caves just outside of Makassar, in Pantimurung area of Makassar. And at that time, an Australian archaeologist who's now rather famous, his name is Glover, he was doing research there, so one of my students and I went to his village, because his village is the village where these caves are. And we squeezed into the cave. I was much thinner then. We squeezed into the caves, and I took this photograph. So at that time, the earlier Dutch scholars thought that these paintings and hand imprints on the cave wall were about 8,000 years old. But 2 or 3 years ago, using different technology for testing these sites, we now know that these hand prints and also paintings of animals are 40,000 years old, because these were part of the Australo-Melanesian migration, which is at least 40,000 years ago. This migration is very important to you Indonesians because at that time the sea levels were much lower. Many islands were connected. Other islands were very close to each other. You could see them. So even with limited sailing technology, it was possible 40,000 years ago for human ancestors to travel from one island to the other and go to Australia and become the Aborigines of Australia, or go to Papua New Guinea and become the country in the world with the largest number of languages, right? Okay, so this is one of the reasons there are so many languages in Indonesia, because there are two major language families. One is the one that came 40,000 years ago, and then there are the late-coming Austronesians, who came 4,000 years ago. Okay? So the first migration brought the people who live in Papua and in Australia and in some parts of eastern Indonesia. And then later on, the Austronesians arrived, and then they met up with the earlier Australo-Melanesian population, and then moved on to other places as well. So what we have in Indonesia, of course, is a meeting of two language families, which explains one of the reasons why there are so many languages in Indonesia. First of all, they're from two different language families. Secondly, in particular, the people in West Papua and Papua have been there for 40,000 years, so there's a chance for a lot of changes and different languages to develop. And thirdly, because the meeting of Austronesian and non-Austronesian language speakers resulted in many languages that influenced each other and became different languages. Okay? So it's sort of like English is a Germanic language, but then the French conquered the English, and then English now is still a Germanic language, but it's very different from German or Dutch because of the influence of the French language, especially on the syntax and the vocabulary of what used to be sort of German dialect. So that same thing happened in Indonesia. So let's take a very quick look at the local prehistory and Central Indonesia. So if we look again at the island of Ceram, first of all, it's not on the map.
Round about here are the Banda Islands. You see them on the map here. So right about here are the islands of Banda. And recently, people have found traces of nutmeg on the pottery found in the Banda Islands dating to 3,500 years ago. So that's about as early as the Austronesians got there, because the Austronesians brought pottery. So we have this information that nutmeg was found on the pottery that is dated by carbon dating to be 3,500 years old, right off the coast of Sierra. We also know that Alan and the same Glover that I talked about talk about pottery trading in the early proto-historic era. So pottery was a big part of what meant to be Austronesian. Finally, we have Latinas who actually did some field work. Actually, one of the listeners said used to speak language read about it. He actually did the field work collecting archaeological data on the coast of Sierra. And he believes that there was a localized trade system dating back more than 1,000 years. Okay, so this is very interesting. It's local archaeology. I don't think anybody in Maluku even knows about this. Okay, this is one of the problems. People don't know the local history, don't know the archaeology. So it also diminishes their confidence in their own local identity and local language. Let's take a very quick look at local history in Central Maluku. So this is my favorite artifact of local history. The rose-crested cockatoo, also known as the cockatoo jambu merah. This bird is only found in Ceram. There's no other place in the world. Only the island of Ceram has this bird. Okay, now, in 644, so 1400 or so years ago, this bird was presented to the Chinese emperor in his capital in China. Okay. This bird went from Ceram all the way to the interior of China almost 1400 years ago. So this is an historical fact. It couldn't come from anywhere else. It had to come from Ceram. So that makes it history. Okay. This is an historical artifact. Also 3 years later, a couple more of those crested cockatoos showed up. But please note, I assume everyone knows what this is. Yeah, that's Sanskrit. So this fruit, up until the 19th century, was only grown on the island of Banda, the islands of Banda, only on the islands of Banda. The place where we found nutmeg traces from 3,500 years ago, only on the island of Banda. And this fruit was also being traded in China at the same time that the rose-crested cockatoo went to China. So the nutmeg left from Banda, and about the same time that the rose-crested cockatoo went to China as a trade item, even earlier in India, and slightly earlier in Europe. So nutmeg was already being traded in all these places more than 1,000 years ago. So this is an historical fact. And of course we have the resistance in Dutch up here. So this is from Nagara-Kertagama. We're still on the island of Java, so I thought we'd put it in Nagara-Kertagama. So we have Nagara-Kertagama, and we find out that Banda, Ambon, Ceram, and the Ho'opoal Peninsula were already mentioned in the Nagara-Kertagama in the 14th century. And according to Bassett, in this quote, this indicates that Ceram and Ho'opoal, Ambon and Ho'opoal, were already involved in the trade of the nutmeg from the Banda Islands to the ports of Java. Okay? So that's already 600 or 700 years ago. So that's another historical fact. Nagara-Kertagama already mentions these places in Central Maluku. Now we're at the critical phase.
So Schurhammer talks about the first Westerner to arrive in central Maluku. Serrao, a Portuguese military person, I believe, with a few of his men, landed just off the west coast of Ambon. They were shipwrecked. They were coming back from Banda. They were shipwrecked off the west coast of Ambon on two little islands there. And then they were brought to Ternate. So Serrao was actually probably the first Westerner also to go to Ternate. Van Trassen says what we know about Central Maluku is based on Portuguese texts. So the 16th century is the era of the Portuguese. And then of course we have the era of the Dutch, the VOC. So in 1605, the Portuguese surrendered their fort in Ambon to the Dutch. In 1621, the Dutch killed 90% of the people who lived in Banda so they could control the nutmeg industry. And then a few people fled, and then some people came to Batavia to die building the fort of Batavia. So there are probably no descendants of the original Bandanese people on the island of Banda now. In 1636 to 1637, there was a major war on the island of Ambon. We can read the map, the West tells us about it. It included several executions of people who were thought to be working against the Dutch. But the real big conflict was in 1651 to 1656, which resulted in 12,000 villagers removed from their villages and forced to live in one or two places that had a big Dutch fort. Okay? So there was complete displacement of the populations at that time. So this is the contribution of the VOC. Okay, so if we look at really local history, back to Sepa and Tamilo. Let's see, okay, so if we go back to Sepa and Tamilo, Francis Xavier, maybe some of you have heard of him. Francis Xavier is said to have arrived in Tamilo in March 1546. We also know in Valentine that in the late 17th century, we know the population numbers for Sepa and Tamilo. If we go through the whole book, we'll find out more information. So this is local history. So here's more recent local history that should be written up and more thoroughly. The destruction of the Sepa village by the Republic Maluku Selatan movement, the building of the first road to Sepa, when were the schools constructed, the conflict of the late 20th century which brought people from other places into Sepa and destroyed local villages that are no longer there anymore and so forth. So all of this is local history that is also very poorly known. So the point is here, is the knowledge of history and prehistory, are these avenues to empowerment? Do people feel better about themselves, better about their languages, confident about using their languages if they know more about their local history? Because I think many Indonesians don't know much about their local history. You know, they only know the history that's in the standard Indonesian textbooks, which usually doesn't detail their own situation, their own setting. So if people knew more about how long their area had been involved in the trade of nutmeg and cockatoos, or when did people arrive there, and when did the trade start, and what did the VOC really do in Ambon? So would this be a way to assist in the empowerment of the local population? So in addition to that, if those actually work, we should also re-examine very briefly what we might do with language and literature as paths to empowerment. So in the videos that we did in the Toyota Foundation, we focused on the technicalities of transcription. We emphasized daily activities, and our targeted consumers were 16 to 22-year-olds. This is how we train people to transcribe using the ELAN program. So this is online. It's a little complicated. You can do the transcriptions of the recordings from the videos, and then transfer the text into the videos using ELAN and another program. Okay? So here's a sort of an attempt at reassessment. One of our consumers that we were imagining weren't 16 to 20-year-olds, but 5 to 10-year-olds. So I think
if we're dealing with 5 to 10-year-olds, instead of having videos, maybe we want to do a cartoon based on the video. This is more popular at that age. And maybe we should even do some additional recording, for example, traditional stories, and try to animate them. So a couple of the people here today, I think Prof, actually did this in another project working on Japanese, encouraging young people to listen to traditional stories in Japanese, and then having them draw pictures of what they had learned about the story, and then using animation to redo the stories based on the pictures that the children had drawn. So I think this is very empowering, when the children themselves draw the pictures from the stories that they heard, and then those pictures actually become cartoons, which is a medium that fits their age level as consumers. So I think that that's one of the ways that we could have improved the project in Seiba when we had a large grant from Toyota Foundation. We don't have that grant. Okay, so, and then if we look at this other project that we're doing with the online dictionary, this is a rough draft of some of the material in the online dictionary. So if we look at this early draft, aana is a bekas yang terbuat dari daun sagu digunakan untuk mengisi sagu. That definition needs some work. Okay, so if the dictionary is just an entry and it tells us it's a noun, and then it tells us the definition in Indonesian and then later on in English, maybe there's a way to enhance that as a way to So, first of all, why don't we have photographs in the dictionary? I think we click a photograph to see what an aana looks like. So, this is what is meant by a container made from sago leaves into which we put sago flour. So that's in Seiba called aana. So if we want to make the dictionary more friendly to revitalize language, let's put some photographs in the dictionary. So this is a photograph of exactly what the definition is. I found it on Google. I didn't have to take a photograph myself. We'll get back to that. I had to put in the Ambonese word, the Ambonese Malay word for this kind of packaging in order to get the photograph. If I had entered aana, I wouldn't have gotten the photograph. Okay, so this is another issue, and it involves technology. Next, what if we clicked for videos? What if we not just click for photos, how about if we had a video? And here, that video that we looked at briefly is all about processing sagu. So we could, and he's going to put them into an aana. So when we have the definition, a simple, straightforward definition, we can enhance it with photographs and videos and voice. Okay? So this will make the dictionary more useful to people who want to revitalize the language but don't quite understand what it means to be a package made of sagu leaves. There's a lot more to say about these issues. And I'm going to mention just one or two, and then we can stop and maybe questions. First of all, most minority languages, especially languages with only a few number of speakers, don't really have an online profile. They can't be part of big data because there's no online profile. It's not easy to access. Of course, people your age are sometimes sending messages in the local language, or there's a blog, or there's a Facebook page. Okay? But there's no way to detect it using Google, for example. As I said, if I were to type in aana, I would never get that photograph. I had to use Ambonese Malay to get the photograph. So what do we do about an online profile, a real profile, which you can just Google and collect, would be very helpful.
So we have a site, so if you actually typed in Bahasa Sepa into Google, you might actually find this site, which is just all the videos from the Toyota Foundation project. But this I also learned in our seminar from Pak Prof, that we can actually, if we produce data, for example, data language, we can tag it in such a way that it will be accessible when it joins everything else in Google, which is a major source of big data. So if as we produce materials and we tag, I would say label, but apparently the technical term is tag. If we label or tag those materials, then we can find them through the internet. So that's already a sort of empowerment of the local language. Now it's actually part of the worldwide internet. We can also consider using AI, artificial intelligence. We can figure out how to program AI to actually find the local language materials. This is a bigger project, I believe. I'm not a technical person. But I think that that is another possibility. Existing materials that are out there, maybe we can program artificial intelligence to quickly sort through billions of data and find the words that we want in the languages that we want, if we know how to program the artificial intelligence and monitor it. Because in the end, and this is really the conclusion, in the end, to choose a language is an act of identity. So language and identity are closely connected. The issue of those of us who are interested in language revitalization is especially the issue of empowerment. How do we convince the people and speakers that it's worthwhile to continue speaking their language, to transmit their language to their children and grandchildren? This is the major issue in minority languages. It's not an issue for Javanese because there are 8 or 90 million speakers of Javanese. So it's not endangered, even though some people claim that. That's it's not an endangered language. This is for languages that have only 15,000 speakers, or 8,000 speakers, or 800 speakers. A lot of the languages in Papua and West Papua have very small numbers of speakers. So these languages are the languages that we want to make sure continue to be used by their communities. So I'm going to stop there and maybe there'll be some questions in Indonesian. Kini sesi pertanyaan dibuka seperti yang sudah dijanjikan oleh Pak James. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian bisa bertanya jawab dalam bahasa Indonesia. Kami buka pertanyaan untuk 3 pertanyaan. Bisa pakai mikrofon di depan. Baik, silakan nomor 1. Sebentar, ada lagi 2, 3. Ya, baik, silakan. Ya, baik. Jadi pertanyaan langsung dijawab. Sebutkan nama, asal, dan pertanyaan. Terima kasih. Well, thank you, sir. Good afternoon, Mr. James. My name is Ray. I am from linguistics, master degree. I have a questions. In my province, there is a language with some dialects. Those dialects have difference significantly. Some people from a dialect, they are not able to communicate with other people from other dialect while they are in the same language. Okay, I want to do revitalizations of language. From which language I have to start? The dialect with the big number of speaker, or from the dialect with the small number of speaker, but they are all in dangers, I think. So, which one? So saya harus jawab bahasa Indonesia kan? Jadi, oke, kalau pendapat saya, semuanya
semuanya karena apa namanya? Biasanya dalam ilmu linguistik ada konsep rantaian kan. Jadi memang kita tidak heran kalau yang di ujung timur itu tidak mengerti orang yang di ujung barat, atau kita besar tidak mengerti yang di ujung kecil, kan? Jadi kita tidak heran bahwa bahasanya sama, tapi ada dari ujung-ujung dialeknya kan tidak bisa saling mengerti. Itu biasa. Jangan pakai bahasa kota Hamburg di Vienna, kan? Itu kan dialeknya berbeda sekali. Apalagi jangan pakai bahasa Zurich di Berlin, kan? Jadi bahasa Jerman di Swiss jauh berbeda dengan bahasa kan? Jadi kita tidak heran kalau ada perbedaan dialek. Asumsi saya bahwa yang memang benar ini satu bahasa cuma ada perbedaan dialek, tapi antara berbagai dialek perbedaannya jauh. Pada pendapat saya bahasa Minangkabau itu dialek bahasa Melayu, tapi jauh beda dengan bahasa Indonesia. Tapi tidak jauh beda dengan bahasa di Sungai Jambi atau di Sungai Rokan di sana, kan? Karena itu di tengah. Kalau kita ambil dari ujung di sana, kita bandingkan bahasa Minang dengan bahasa Melayu Manado, misalnya jauh beda. Kan? Tapi dia kan konsepnya rantaian. Jadi kembali kepada pertanyaannya, adakah kita harus memilih satu varian atau satu dialek untuk dilestarikan? Jadi pada pendapat saya jangan. Cari uang, cari daya, cari akal sehingga semuanya bisa dipergunakan. Karena itu kalau kita sudah mulai memilih hanya satu, itu satu masalah. Apalagi dari aspek partisipasi dan pemberdayaan misalnya. Karena nanti dari dialek A rasa kecil hati pada dialek B yang dipilihkan. Itu kan bisa merusakkan. Karena konsepnya mau revitalisasikan sebuah bahasa. Jadi kalau kita hanya mau memilih satu dialek, itu bahaya. Apalagi kalau itu dialek itu sudah camatnya juga pakai dialek itu, kepala sekolah juga pakai dialek itu karena dia yang banyak kan, mungkin kesempatan bersekolah lebih tinggi dan sebagainya. Kita tidak bisa merusakkan usaha revitalisasi bahasa dengan memilih dialek tertentu saja. Tapi ini yang perlunya ada FGD, focus group discussion kan. Kita coba kita cari penyelesaian. Mungkin ada antara satu dialek dan dua dialek yang lain merasa ini oke, karena dialek kita hampir sama, tidak apa-apa. Ya, so artinya kan ini partisipasi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Jadi kita minta input dari masyarakat itu sendiri. Kita juga ingin sekali memberdayakan komunitas penutur bahasa ini. Jadi jangan kita buat keputusan memilih satu varian, kita tanya, apa bisa nggak pilih satu varian saja, atau kita perlu 2-3 varian, atau setiap dialek itu harus ada usaha sama. Misalnya di awal, kalau kita membuat buku mewarnai atau flashcard, itu tidak ada masalah. Mana-mana dialek bisa pakai karena tidak melibatkan tulisan, cuma melibatkan pendengaran dan masalah. So, itu jawaban saya. Mungkin melalui partisipasi komunitas kita bisa putuskan kalau satu atau dua dialek yang mau diputuskan, atau kita perlu memang beri perhatian pada semuanya dan isunya cari. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Indonesia ya. Oke, nama saya Ana Megawati. Saya dari Universitas Indonesia PGRI. Mungkin pertanyaan saya mungkin nggak tahu kenapa saya lebih mau balik ke dasarnya. Tadi sudah menyimak bahwa yang saya tangkap adalah mengkaji bahasa lokal itu sebenarnya seperti yang dikatakan sini, to choose to use language is an act of identity. Kemudian perlunya bagaimana mempelajari bahasa terkait dengan empowerment. Coba yang menggelitik saya adalah pertanyaannya, ketika kita bahasa sebagai ungkapan budaya, itu kan jelas bahwa yang jadi pertanyaan adalah kenapa sih generasi muda ini meninggalkan bahasa lokal ya? Karena inilah yang harus, dalam opini saya, dalam pemahaman saya, inilah yang harus diperbaiki. Kenapa? Karena tadi ambil contoh ketika Prof membuat luar biasa peduli terhadap bahasa lokal sampai sedemikian rupa membuat sebuah kamus SEPA. Kemudian di situ ada kata aana,
yang kebetulan pada saat ini toolsnya masih ada. Tapi apa yang terjadi ketika perkembangan industri dan perkembangan dunia sudah sampai society misalnya 4.0, 5S segala macam, kemudian si generasi muda harus berhadapan dengan itu dan kata itu tidak ada lagi bendanya, ini kan juga satu masalah. Kemudian sejauh mana kita bisa merevitalisasi bahasa lokal dalam kaitan perkembangan dunia? Apakah kalau tadi kan produknya berupa mewarnai buku dan lain-lain, tapi bagaimana ketika si generasi muda ini harus berhadapan dengan society di luar bahasanya? Itu kan juga kayak semacam, bagaimana nih, apakah budayanya yang harus dipertahankan sehingga bahasa tetap berada atau seperti apa? Terima kasih, Prof. Ini ada 3 pertanyaan. Oke, mengapa generasi muda meninggalkan bahasa daerahnya? Sepertinya itu salah satunya. Mungkin generasi, ada kemungkinan generasi muda meninggalkan bahasa daerah. Ada juga kemungkinan, istilah saya, generasi menengah tidak pernah berikan bahasa daerah kepada anaknya. So, ada juga kemungkinan anak muda sengaja tidak mau pakai bahasa daerah lagi, mau modern dan negara itu. Ya? Tapi ada juga kemungkinan orang tuanya pikir, baik saya mengajar bahasa Melayu lokal atau bahasa Indonesia supaya anak saya bisa cepat maju di sekolah nanti, supaya kedudukan sosial ekonominya lebih baik dari saya. So, ini bukan karena anak muda meninggalkan bahasa daerah, karena mereka tidak pernah diberikan bahasa daerah. Dan itu saya rasa lebih sering terjadi daripada anak muda memutuskan tidak mau pakai bahasa daerah. Jadi kita menggunakan bahasa daerah, bahasa Indonesia di ruang sosial tentu ada ranahnya, kan? Ada ruang sosial tentu. Kalau kita kuliah di UI, mungkin bahasa Inggris seperti bahasa Indonesia, saya tidak tahu ya. Tapi kita kuliah di UI, ini bukan ranah di ruang kuliah untuk pakai bahasa daerah. Mungkin ranahnya di kantin atau di kos atau di HP, kan? So, ada tempat penggunaan, tempat sosial, ruang sosial untuk penggunaan bahasa daerah. So, yang pentingnya sebagai anak muda membuat pilihan. Saya masih menguasai bahasa daerah, saya mau pakai dalam mana sosial ini. So, karena sebenarnya masalah penggunaan bahasa daerah di kalangan orang muda biasanya karena orang tuanya tidak menurunkan bahasa daerah. Pada masa mungkin ada kasus yang luar biasa yang cara dengar itu. Pertanyaan kedua, pertanyaan kedua para penelitian. Sejauh mana kita bisa merevitalisasi bahasa lokal dalam kaitan perkembangan dunia? Karena kalau tadi kan perkembangan dunia. Kenapa anak muda mau takut perkembangan dunia? Ya, saya sudah tua pun tidak rasa takut dengan perkembangan dunia, kan? Biasa kan? Ya kan? Kalau 40 tahun atau 50 tahun waktu saya sebelum kalian itu, saya tidak pernah pikir, wah ini perkembangan cepat, padahal perkembangan cepat juga, ya kan? Baru ada televisi, kan? Nah, di Indonesia jangan cari telepon kalau 20 tahun. Oke, so perkembangan memang cepat dan saya sudah 50 tahun saksikan perkembangan itu, saya tidak masuk kan? Karena kita mau anak di buku dengan gambar-gambar binatang itu melatih kita untuk menjadi manusia yang kreatif, manusia yang berpikir. So jangan kita remehkan flashcard dan mewarnai. Itu langkah awal untuk menjadi manusia yang kreatif dan bisa berdikari. Kalau ada guru yang bilang, hey, kenapa kurunya warna pink? Karena itu salah guru. Ya kan? Kita mau orang kreatif itu suka hati dia. Kan? Ini isunya. Kan? Oke, so kalau saya nasihati semua orang yang anggap diri anak muda, jangan takut perkembangan teknologi, jangan takut pendirian dan kemampuan sendiri. Apalagi kalau sudah bisa masuk UI,
ya kan? Ini elit, kontak berapa lagi, ya kan? Oke, so pada pandangan saya kita mulai dengan flashcard dan buku mewarnai sehingga kita jadi manusia kreatif yang turut mengembangkan teknologi dan dunia yang akan datang di depan. Soalnya kan saya sudah tua begini, pakai slide. Saya ada juga HP, kan? Saya bisa pakai WhatsApp. So, tidak takut. Mau takut apa? Ini semua tergantung kepada keyakinan pada diri sendiri. Dan ini isunya dalam revitalisasi bahasa. Kita harus memberi harapan dan keyakinan atau mengharapkan bahwa keyakinan dan harapan itu tumbuh sendiri di dalam hati penutur bahasa daerah. Oh, bahasa daerah ada nilainya, ada sejarahnya. Terima kasih. Selanjutnya, silakan. Terima kasih, nama saya Reina. Sebenarnya pertanyaan saya mirip dengan pertanyaan sebelumnya sih. Jadi tentang bahasa yang akan punah itu, bagaimana Anda meyakinkan masyarakat desa itu untuk mau belajar kembali bahasa daerahnya? Terima kasih. Oh, ini yang kita coba pikir-pikir bagaimana caranya meyakinkan. Kan ini kita harus pikir bersama. Pertama, saya orang asing. Kedua, saya sudah tua. Mungkin ada perkembangan yang saya tidak mengerti sama sekali. Kan, kalau ini bukan juga saya mau menyampaikan solusi yang yang mutlak, ya kan? Saya hanya ini semuanya eksperimen, strategi ini, strategi itu, apa bisa melekat atau tidak? Karena isunya itu dalam hati penutur itu sendiri. Jadi kita cerita tentang pemberdayaan sebenarnya kita tidak bisa memberdayakan orang, kita bisa berikan yang saya sebut tadi avenue, jalan, ya, jalan yang mungkin membawanya pada keyakinan diri dan kemampuan untuk memikirkan, oke, ranah sosial mana yang sesuai untuk bahasa daerah, mana yang sesuai untuk bahasa Indonesia dan sebagainya. Ini semua, ini isu yang sangat menantang sekarang. Ini yang saya sebut tadi dalam judul bakal saya, krisis. Ini krisis di Indonesia sekarang. Setiap tahun ada saya saja yang tapi bahasa yang saya teliti 40 tahun lalu, kan banyak yang sudah tidak ada lagi. Dan data itu untuk sebagian bahasa itu cuma harapan saya, tidak ada orang lain yang mengumpulkan data itu kan. Jadi itu bikin saya rasa sangat gelisah. Karena bagaimana bahasa-bahasa lain yang ada 706 itu, bagaimana masa depannya nanti? Nanti hanya ada sedikit catatan sana sini, apa gunanya? Kenapa tidak bisa cari akal untuk merevitalisasikan, melestarikan, meyakinkan penutur bahwa bahasanya ada nilai. Asal mereka tahu dan mengerti ada ranah sosial yang cocok untuk bahasanya. So, memang tidak ada solusi yang satu, solusi yang mutlak, tidak ada. Tapi kita harus coba memikirkan bagaimana kita perlu buat misalnya di Universitas Indonesia atau di mahasiswanya mungkin ada satu kumpulan 10 orang yang memang pakai bahasa daerah yang sama. Kenapa tidak ada kesatuan yang pakai bahasa daerah itu dalam rapatnya atau dalam publikasinya atau online. So, banyak isu yang sebenarnya kan mahasiswa di Indonesia memang terkenal isu sosial langsung demo. Oke, selain dari demo, bagaimana isu-isu pelestarian bahasa daerah? Apa tidak terasa tanggung jawab ya, terhadap isu itu? Itu juga isu sosial yang besar. So, itu saja. Kita mulai sesi pertanyaan berikutnya. Ya, 1, 2, 3. Baik, silakan. Baik, terima kasih Prof atas penjelasannya. Ini satu kelompok, saya nggak enak, saya ada 3 orang. Ya, perkenalkan nama saya Andes Ten. Ya. Nama saya Andes Ten, saya berasal dari Universitas Negeri Jakarta. Saya ada menggelitik sedikit dari badan bahasa sebenarnya. Karena saya buka peta bahasa Indonesia,
ada 668 bahasa yang sudah dipetakan oleh Badan Bahasa Jakarta. Tetapi saya melihat di sana ada satu bahasa yang bahasa saya sendiri tidak timbul di dalam bahasa itu. Jadi saya asli dari Provinsi Bengkulu, tepatnya di Kabupaten Bengkulu Selatan. Orang di sana menyebutnya adalah bahasa Serawai. Ya, bahasa Serawai. Jadi saya klik di peta bahasa, oh ternyata Serawai dengan hampir 45.000 penduduk tidak terdetek di Badan Bahasa. Ini sebuah problem dari Badan Bahasa. Terus yang saya lihat setelah ada penjelasan dari Badan Bahasa itu, ternyata di sana bahasa Serawai termasuk dialek Melayu Bengkulu. Bisa di bahasa Serawai itu termasuk dialek Bengkulu. Tetapi setelah saya lihat penentuan dialek-dialek itu, ternyata saya tidak sepakat dengan ketentuan dari Badan Bahasa itu karena dialek itu. Jadi saya mau bertanya kepada Prof, bagaimana menentukan dialek itu? Seandainya dari Badan Bahasa itu nanti kurang tepat, maka jadi saya kan bisa jadi penelitian buat saya sebenarnya. Terima kasih Pak. Kasih saya akan dibalik, apa hubungan bahasa Serawai dengan bahasa Besema? Ya, bahasa Besema itu dia menggunakan ujungnya hampir sama dengan bahasa Melayu, bahasa Filipin saya lihat. Kalau bahasa Melayu Bengkulu dia Kemano, kalau Mana Kemanau, kalau Besema Kemana. Tapi untuk dialek itu banyak sekali bahasa Serawai dengan bahasa Melayu Bengkulu itu yang sangat tidak mendekati itu, Bro. Ya, jadi artinya dalam warisan ilmu Belanda itu kan Besema dan Serawai itu dianggap middle Malay atau middle Malay. Jadi itu dianggap seakan-akan bahasa Melayu tapi ada perbedaannya. So ini saya ada cerita yang beberapa kali kemarin. Saya selesaikan satu tulisan untuk jurnal Wacana tentang kuantitas budaya kan. Terus dalam penilaian akhir saya itu penilaiannya bilang, kenapa bilang sekudang itu bahasa? Mana buktinya? Saya bahas karena saya bahas sakit. Saya bilang, kenapa bilang bahasa Belanda itu bahasa sedangkan itu cuma dialek Jerman saja? Dan saya rasa penilaian orang Belanda. So, ya, kami di bidang linguistik, saya di bidang ahli linguistik komparatif ya. Dalam bidang linguistik komparatif, kami hanya merekonstruksikan pohon kekerabatan. Yang ini lebih dekat dengan ini, sini lebih jauh. Ini kan ada pohon-pohonnya kan. Ini dekat, ini jauh. Nah, ini tergantung pada masyarakat untuk memberi nama. Ini bahasa kah, ini dialek kah, ya kan? Itu bukannya wewenang ahli bahasa untuk mengatakan ini bahasa, ini dialek. Saya tidak setuju. Itu isu politik, bukan isu linguistik. Linguistik hanya menunjukkan bahwa ada perbedaan yang begini-begini. Kemungkinan orang saling mengerti. Kebetulan sepertinya ada orang Serbia di sini. So, apa bedanya bahasa Serbia, bahasa Kroasia, bahasa Bosnia? Well, satu perbedaan sistem tulisan. Jadi apa? Serbia berbeda sistem tulisan dari Kroasia. Mungkin ada juga perbedaan yang kami akan anggap ilegal. Mungkin ada juga perbedaan kosakata. Tapi kemungkinan besar saling mengerti. Tapi semuanya namanya bahasa Serbia, bahasa Bosnia, bahasa Kroasia. Oke, kita pindah dari ujung-ujung tenggara Eropa, kita pindah balik ke ujung utara Eropa. Swedia, Norwegia, Denmark. Semuanya 3 bahasa, diakui 3 bahasa. Padahal itu juga saling mengerti. Saling mengerti tapi 3 bahasa. Pernah pada suatu ketika orang di Amerika 200 tahun lalu kan, mau bisa terdiri dari Inggris, jangan kita namakan bahasa kami bahasa Inggris, kita namakan bahasa kami bahasa Amerika, karena beda dong, kan? Tapi itu ditolak dari bahasa Inggris, walaupun betapa anehnya pertuturan orang Amerika dibandingkan dengan orang London, masih dari bahasa yang sama. Kan?
masih nonton film yang sama. Kita lihat saja ke India dan Pakistan. Ya. Bukan film Bollywood tidak laku di Karachi, ya kan? Orang yang berbahasa Urdu bisa mengerti bahasa Hindi. Ini juga isu sistem tulisan yang dipilih, bagaimana mereka pintar dari bahasa Arab, bahasa Parsi, orang berbahasa Hindi pintar dari bahasa Sanskrit. Okay. So isu apa itu bahasa atau dialek, itu isu sosial, isu politik. Sebagai orang yang bergerak di bidang linguistik komparatif, saya hanya akan menjelaskan yang bahasa ini ada bahasa ini begini, tidak ada hubungannya yang dekat, hubungannya jauh. Yang menentukan bahwa bahasa Belanda bukan dialek Jerman, ya orang Belanda sendiri. Malah baru-baru ditukar namanya dari Holland tiba-tiba dari Netherlands, ya kan? Rekor berita 2 hari lalu kan? Itu pilihan mereka kan? Itu pilihan mereka. Oke, so isu itu satu isu besar, tapi memang buku itu tentang bahasa Indonesia itu banyak menyakitkan hati. Banyak menyakitkan hati. Nanti hari Sabtu saya akan beri workshop di Gorontalo. Saya akan fokus pada salah satu bahasa yang saya sebut tadi, bahasa Nagaele yang sudah tidak dituturkan lagi, bahasa Tulung yang sudah tidak dituturkan lagi. Dikatakan dialek dari bahasa yang dituturkan 680 km jauh dari situ. Dia pakai rumus-rumus apakah atau mantra kah? Bagaimana dia bisa menentukan bahwa itu dialek dari bahasa yang jauh dituturkan di sana itu aneh sekali. Harus lewat di lautan Banda, laut yang paling dalam di Indonesia lagi kan? Bagaimana bisa dari pantai utara Serang turun dan Timur itu satu buku. So itu satu bahasa yang satu buku yang sangat penting. Kita tidak akan berikan kesempatan untuk Ibu Mia bicara tentang itu. Karena itu mungkin 2 jam lagi baru selesai gitu. Kan? Kalau kita bilang itu satu buku itu memang banyak masalah, banyak sekali masalah. Tapi kembali kepada pertanyaan pokok itu, karena pendapat saya itu bukan hak linguis untuk menentukan apa yang namanya bahasa. Itu pilihan besar satu sendiri. Rata-rata kalau negara itu sudah mendirikan negara sendiri, Norway, Denmark, Swedia, dan Norwegia, itu berhak mengerti. Alat itu diakui. Oke, siapa lagi? Selamat siang jam sore. Nama saya Robi Hidayat dari Prodi Linguistik. Dan yang ingin saya tanyakan sebenarnya mungkin kan sebuah pertanyaan, mungkin juga saya nggak tahu. Pertama, kalau saya lihat dari pemaparan presentasi tadi tidak menyebutkan mungkin ya penyebab dari krisis language gap yang ada di daerah Sepa itu. Jadi sebenarnya mungkin bisa diceritakan bagaimana transmitting the language dari yang tua ke yang muda itu tidak terjadi di daerah Sepa tadi. Kemudian kira-kira itu ada alasan nggak dari sisi yang tua untuk tidak mentransmit sehingga the young itu tidak bisa berbicara bahasa tersebut. Kemudian melihat quote yang terakhir, misalkan saya sama dengan beliau dari Bengkulu, tapi saya di kotanya. Kemudian saya udah mungkin lebih dari ada 8 tahun tinggal di Jakarta. Ketika saya pulang ke Bengkulu, bahasa Bengkulu saya itu agak sedikit berubah mungkin dari segi pronunciation-nya, mungkin dari segi yang pemilihan kosakatanya. Apakah hal ini bisa menyebabkan saya dikategorikan sebagai loss of identity? Karena saya kan mungkin bertahun-tahun tinggal di luar berbicara bukan bahasa Bengkulu, ketemu orang Bengkulu pun tidak bicara bahasa Bengkulu, entah apa alasannya.
Jadi apakah itu bisa disebut dengan seperti itu, Prof? Mohon jawabannya, terima kasih. Ada 3 pertanyaan juga. Pertanyaan mana tuh? Oh, kenapa di daerah saya kira maksudnya saya bilang di sini tidak ada bahasa daerahnya lagi. Maksudnya begitu. Sebab itu saya cari pertanyaan ya. So, oke. Setiap tempat itu ada sejarahnya yang saya fokuskan pada sejarah lokal. Kan? Setiap tempat ada sejarahnya, ada faktor sosialnya, ada pengalamannya, tahun-tahun dekat-dekat berapa. Jadi tidak bisa kita berjawaban yang jelas untuk satu bahasa, karena banyak faktor. Jadi oke, tadi saya sebut bahasa Awologi sudah tidak ada penuturnya lagi. Pada tahun 1899, Paloi kena gempa bumi. Disusuli hanya berapa menit kemudian tsunami. 95% penduduknya meninggal pada saat itu juga. So ini satu faktor yang merupakan pukulan berat untuk vitalitas bahasa. Kalau hampir 100% penduduknya mati seketika, ya kan? So ini saya bilang ada sejarahnya sendiri. So, waktu itu siapa yang tidak masuk gereja hari itu karena kebetulan hari Minggu ini kampung Kristen itu siapa yang pergi ke kebun dan masuk gereja selamat. Dan itu cuma tidak sampai 5% penduduk. Ya. Siapa yang sudah jadi tentara Belanda, karena ini juga kampung Kristen di Maluku Tengah, siapa yang sudah jadi tentara Belanda selamat, daripada umur tua dia kembali ke Palu. Ya. Sudah hampir tidak ada anak muda lagi, ya. Sebagian besar penduduk yang meninggal pada waktu itu kan hanya kampung itu saja yang pada tahun 1899 pakai bahasa itu. Okay. So ini sejarah satu tempat. Jadi kan orang muda turun dari gunung, orang datang dari jauh untuk mengisi tempat. Jadi sampailah pada kira-kira tahun 60-an masih ada seorang dua yang tahu bahasa, orang Paloi yang tahu bahasa. Waktu saya ke sana tahun 78, orang Paloi bilang tidak ada lagi penutur. Saya tunggu dulu, saya tanya lagi. Saya dapat satu orang penutur. Tapi dia bukan orang Paloi. Waktu umur dia 15 tahun, dia turun dari gunung satu suku lagi di atas. Dia hari-hari bekerja bantu opa-opa kerjakan kebun. Jadi orang tua dibantu, dia belajar bahasa daerah. So dia jadi informan saya dan ternyata daya ingatnya bagus sekali. Sama seperti data yang dipungut pada tahun 1913 oleh seorang sarjana jantung. Dan mungkin dia lah yang penutur terakhir bahasa Palu. So itu cerita Palu. Kalau cerita bahasa Nakaila lain lagi, Ulung lain lagi. So ini yang saya tekankan pada pentingnya sejarah lokal supaya kita tahu tantangan pada waktu apa, bisa merencanakan waktu kita pada masa depan. Masih mengaku dulu jadi penghilang identitas. Menghilang identitas kalau masih mengaku dulu kan orang yang hilang identitas total tidak lagi mau mengaku asal usulnya dari mana kan. Oke, saya berikan contoh. Ini di kantor pusat bahasa tahun 92 saya berikan satu deretan kuliah umum di sana selama 3 hari bulan Juli saya lagi. Pada hari terakhir saya lihat ada wanita muda yang mengikuti kuliah saya kan. Jadi kebetulan berikutnya setelah tanya jawab turun tangga dia di sebelah saya. So dia sama saya dalam bahasa Indonesia, saya balas, saya tanya dari negara mana? Dia kata, oh saya dari Italia. Saya kata, saya juga orang Italia. Padahal pada waktu itu saya belum pernah ke Italia, saya tidak tahu bahasa Italia. Saya pun Italia hanya di sebelah ibu, bukan di sebelah bapak. Kalau orang Amerika kan, lain-lain lagi keturunannya kan. Saya mengaku identitas saya Italia. So walaupun saya tidak tahu bahasa Italia, tidak pernah pergi ke tempat itu, saya mengaku pada orang itu sebagai orang Italia. Dan kami berteman dan terus dia bikin sedikit Malaysia waktu itu. Oke, karena mungkin sama-sama Italia.
Oke, dari yang saya ingin tampilkan di situ, identitas ada pilihan itu seperti bahasa. Dan seorang itu mungkin mempunyai banyak identitas. Saya juga mengaku saya orang Amerika. Ya. So, identitas itu ada banyak pilihan, identitas itu kompleks, banyak lapisan. Jadi kita tidak perlu merasakan kehilangan identitas. Cuma karena gaya kita tuturkan bahasa daerah sedikit berbeda dengan orang yang terus menerus tinggal di sana. Karena kan biasanya di diaspora bahasanya lebih konservatif daripada di tempat asal. Itu sudah banyak di mana-mana. So kita masih pakai istilah yang digunakan 20 tahun lalu, orang kan sudah tinggal dan pakai istilah lain. So itu nomor 2. Oke, so sekali lagi ini banyak faktor, tapi mungkin faktor utama seperti saya katakan, sikap apa ada sejarahnya, itu termasuk sejarah sosial, sejarah politik dan sebagainya. So kita tahu sejarah Maluku Tengah, ya, Pulau Seram, Pulau Ambon. Sebelum akhir abad ke-20, masyarakat yang beragama Islam agak terpisah dari banyak kesempatan, kesempatan bekerja, kesempatan belajar dan sebagainya. Di Pulau Ambon, di sepanjang pantai utara Pulau Ambon sampai pada tahun 80-an. So hampir ya 99% penduduk di pantai utara Pulau Ambon itu beragama Islam. Hanya 2 SMP, itu berpuluh ribu orang. Hanya 2 SMP, 1 SMA sampai tahun 80-an. So itu hanya satu contoh keterpisahan orang Islam dari kesempatan belajar dalam ekonomi. Jadi setelah rusuhan pada akhir abad ke-20, pemerintah Indonesia mencurahkan uang banyak-banyak supaya jangan lagi berperang di sana, kan? So SMP, air minum, jalan darat, tower komunikasi itu semuanya ada sekarang. Dulu mana ada, kan? Sama rata. Tidak kira Islam dan Kristen, semua dapat fasilitas yang luar biasa. Jadi pada saat itu, pada pendapat saya, ini yang terjadi ini, saya pernah baca isu, siapa pakai istilahnya itu, demarginalization. Kalau dulu orang Islam merasa terpinggir, diabaikan, dimarginalisasikan, setelah pembangunan dan kesempatan pembukaan banyak sekolah, kesempatan bekerja dengan pemerintah, menjadi PNS di kota Ambon sendiri dan sebagainya terbuka, jadi terjadi demarginalisasi. Jadi dulu mereka rasa terpinggir, sekarang tidak terpinggir lagi. Jadi penggunaan bahasa daerah sebagai lambang identitas kurang penting dibandingkan dengan akses pada pendidikan dan pekerjaan yang bagus. So, saya kira itu faktor utama yang berlaku di Sepa. Bukan saja di Pulau Ambon, tapi mana-mana kampung Islam akan merasakan situasi sosial dan ekonomi sekarang berbeda. Mereka juga mempunyai kesempatan untuk turut dalam ekonomi nasional. Itu pandangan saya bukan ahli antropologi, sosiologi, ekonomi, itu cuma pandangan saya. Kalau pertanyaan ketiga silakan. Terima kasih. Saya Anugrah Tegeri dari FIB UI. Menurut saya, cara terbaik untuk pelestarian suatu bahasa yaitu lewat tulisan, menggunakan bahasa dalam komunikasi tulisan. Yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana cara membiasakan masyarakat penutur bahasa tertentu untuk menggunakan bahasa mereka dalam tulisan ketika mereka tidak memiliki tradisi tulisan. Terima kasih. Jadi
untuk mendorong penutur bahasa daerah untuk menulis, ada prasyaratnya. Pertama, harus ada semacam persetujuan tentang sistem tulisan. Jadi Oktober itu harus ada kesepakatan bagaimana ortografi untuk menulis bahasa daerah. Kedua, orang itu sudah harus tahu membaca dan menulis bahasa lain. Jadi kalau keberaksaraan itu meluas di kampung-kampung atau daerah tertentu, itu juga satu isu. So, harus orang memang sudah dapat membaca dan menulis dalam bahasa lain. Harus ada persetujuan atau kesepakatan penduduk komunitas bahasa itu tentang ejaan. Itu seperti prasyarat minimum. Seterusnya kita harus pikirkan tulisan itu akan disampaikan bagaimana. Misalnya saya tidak lakukan segala usaha di SD, misalnya kita menganjurkan anak-anak menulis satu tulisan ringkas tentang sejenis ikan. So mungkin ada deskripsi ikan itu, musim apa ikan itu muncul, bagaimana cara menangkap ikan itu, bagaimana masakan dari negara Islam. Okay. So itu satu formula. So kita bisa berikan setiap minggu ikan yang berbeda. Anak-anak SD menulis sendiri. Ini sedikit dengan strategi yang digunakan untuk anak-anak di Rabu. Mereka buat gambar sekali. Itu juga termasuk menulis kan, walaupun hanya teks dalam satu animasi, satu kartun. So banyak cara. Kita mengajak anak-anak untuk menulis harangan mengikut formula tertentu, gambar ikan, nanti ada musimnya, ada cara masaknya, cara tangkapnya. Mungkin 5 jenis ikan, 10 jenis ikan. Kita kumpulkan, kita bantu edit, kita bikin buku. Ya, buku kecil, 10 ikan dalam bahasa daerah tertentu. Atau kita bikin animasi, kita buat cerita secara lisan, kita minta anak-anak membuat lukisan, membuat kata, biasa seperti dalam satu, kemudian kita dengan animasi. So itu untuk SD. So strategi kita untuk SMP atau tentunya berbeda, atau untuk orang dewasa yang tidak biasa. Tapi pengalaman saya, kalau kita pergi misalnya ke kampus Universitas Negeri Gorontalo, kalau kita pergi ke Universitas Negeri Gorontalo, hampir tidak akan kedengaran bahasa Gorontalo di kampus itu, kecuali dosen berbicara dengan pegawai yang urus kayak gue untuk minta, oke? Mahasiswa hampir tidak menggunakan bahasa Gorontalo, hampir tidak pernah kedengaran di sana. Padahal waktu mereka mau pisahkan diri dari Sulawesi Utara, dari provinsi sendiri, wah bahasa daerah penting sekali. Sekarang sudah 20 tahun, 15 tahun sudah dari provinsi sendiri, bahasa daerah sudah tidak terlalu kemana. Ini kembali pada konsep demarginalization, sudah tidak rasa tertinggi lagi, dan tidak perlu pakai bahasa Gorontalo sebagai lambang identitas, sudah ada lambang provinsi. Tapi kalau kita lihat Facebook mereka, ada bahasa Gorontalo-nya. Bukan mereka tidak ada bahasa Gorontalo. So di Facebook ada bahasa Gorontalo. Di kampus kurang ada bahasa Gorontalo. So ini berarti mereka menulis bahasa Gorontalo. Itu tulisan waktu namanya SMS dan Facebook. Ini termasuk tulisan. So artinya banyak pendekatan dan tergantung lokasi dan generasi bagaimana kita mau yakinkan menulis dan ini banyak cara. Kalau kita didik dari masih muda, dari SD, waktu mereka mulai belajar bahasa, waktu mereka mulai belajar menulis dan membaca, itu sudah berikan mereka kesempatan untuk menulis dan membaca tulisannya sendiri. Itu satu langkah yang penting. Dan kemudian seperti yang saya sebutkan, selain ada kumpulan diskusi bahasa daerah 10 orang mahasiswa ini, mungkin ada juga
pertandingan menulis atau usaha mengeluarkan mungkin newsletter online dalam bahasa daerah yang bisa juga dibaca oleh teman-teman di universitas lain, juga di kampus dan sebagainya. So memang sebagai orang yang kadang-kadang menjadi guru bahasa, kita sebagai guru bahasa ingin memanfaatkan apa kemampuan yang sudah ada pada murid. Jadi jangan kita mengajar bahasa Indonesia kepada mahasiswa universitas seperti kita mengajar bahasa Indonesia pada anak-anak kelas 3 SD. Ya? Kita harus tahu dia ada kemampuan dan pengalaman yang dapat kita manfaatkan dalam pendidikan bahasa. So saya kira usulnya supaya kita menggunakan juga tulisan kebiasaan dalam pelestarian bahasa Indonesia. Wawasan yang bagus, yang penting. Cuma kita perlu pikir kita mau terapkan itu hanya melalui buku ataupun media elektronik dan yang lain. Cuma rasanya harus ada kemampuan membaca dan menulis bahasa lain, dan sudah harus ada persetujuan dengan seperti Serbia dan Kroasia tidak ada persetujuan dengan atau Norwegia dan Denmark. Baik, terima kasih. Ada satu pertanyaan lagi, silakan. Ya, kalau pertama, terima kasih sekali. Saya senang sekali mendengar tentang dua proyek tadi itu. Saya sendiri, nama saya Ranskan dari Aminat Fulbright. Saya pernah bekerja di Toyota Foundation 90-an dan saya senang dengar bahwa Toyota masih ingin membiayai proyek seperti yang dikembangkan tadi. Saya hanya ingin tanya, menurut Pak Jim, apakah proyek semacam ini, apa kita bisa melihat suksesnya? Bagaimana mengukur suksesnya proyek seperti ini? Dan kapan kita bisa mengukurnya? Harus menunggu berapa tahun, berapa generasi, dan bagaimana caranya untuk menyatakan bahwa intervensi ini berhasil. Dari segi linguistik ya, data diperoleh, tapi bukan itu yang tujuannya proyek ini, tapi untuk revitalisasi penggunaan bahasa itu sebelum otomatis, punah. So how do we know when it's successful or not? How will we be able to tell? Thank you. Ya, jadi memang ini pertanyaan yang tepat sekali karena proyek yang kami usahakan melalui dana Toyota dan kemudian dana dari Indonesia itu bukan proyek dokumentasi. Jadi kan dokumentasi itu nanti simpan, nanti bahasa itu sudah mati, ada juga saksi bahasa itu sendiri. Proyek dokumentasi 90% itu hanya untuk linguis sendiri, bukan untuk komunitas yang menggunakan bahasa itu. Itu untuk referensi nanti bahasa itu sudah tidak ada penuturnya lagi, wah itu masih ada catatan, kan? So ini sedikit bukan tidak ada kepribadian manusia, tetapi artinya tidak memikirkan aspek itu, dan mereka fokus pada bahasa sendiri sebagai objek ilmiah, bukan sebagai lambang manusia. So ini pertanyaan bagaimana kita mau ukur sukses, misalnya sukses program itu. Ya, mungkin karena saya rasakan belum sukses, sampai saya minta uang lagi dari Universitas Bangsa untuk melanjutkan, kan? Walaupun melanjutkan harus memenuhi syarat dari yayasan atau sumber yang memberikan dana. So terpaksa saya menyusun sesuatu yang ketinggalan seperti pendidikan, ada kepentingan ASEAN, dan saya minta di bawah beberapa kategori atau 8 kategori untuk buat penelitian di Indonesia itu
hanya bisa kalau ada presentasi. Lengkap. Dan mereka tidak perlu lebih dari permintaan itu juga kalau kita harus bikin oke, temanya tahun ini apa, bagaimana kita bisa sesuaikan usaha kita dengan itu biasa. Kita harus pandai dulu. So isu sekarang sudah dapat uang, sudah keluarkan, sudah banyak usaha. Apa hasilnya? Bagaimana kita mau mengukur sukses? So seperti yang saya katakan, saya rasa kami belum sukses di sewa. Jadi saya cari cara untuk masih betul bisa dan masih dapat memikirkan bagaimana kita dapat meningkatkan pendekatan dengan pelestarian bahasa. Minimumnya, apalagi melalui survei itu, kami sudah seperti menyadari komunitas di sana bahwa ada pendidikan bahasa daerah. Dan juga sudah berapa anak muda dimarahi oleh neneknya karena bahasa daerahnya tidak bagus. Mungkin itu lebih efektif dari sekarang proyek kami kalau nenek bermarah kan. Oke, so memang biasanya kalau dalam dunia penelitian sukses diukur melalui survei, kuesioner. So saya ya sudah puluhan tahun dalam bidang akademik, saya tidak pernah percaya pada kuesioner. Ya kan? So ya kan kadang-kadang kuesioner tergantung siapa yang bertanya, dia jawab sesuai dengan dugaannya orang ini maukan jawabannya seperti apa. Dan ngaku lagi. So banyak isu tentang menggunakan kuesioner sebagai alat ukur. So kita hanya dapat melihat ada karena mungkin karena kita sudah memperkenalkan flashcard dan buku mewarnai di PAUD, guru PAUD akan terus menggunakannya untuk seminggu sekali atau seminggu 2 kali mengadakan pertemuan PAUD dan bahasa daerah. Itu mungkin baik kita pergi semua tempat yang dihubungi dulu atau mereka pakai bahasa daerah lagi. Itu kan sudah sukses. Sukses yang kecil tapi sudah lumayan. Sebenarnya ada banyak lagi yang saya tidak sebut. Saya ke STKIP di Kalimantan, saya usulkan di sana supaya mereka malah ada program khusus untuk guru PAUD untuk mengajar mereka bagaimana mengajar. Karena kebanyakan guru PAUD di Kalimantan Barat orang yang tidak pernah ikut kuliah pendidikan, ya? Mereka hanya sampai SMA. Jadi bagaimana itu bukannya berarti itu bukan guru yang baik, tapi kalau mereka tahu tentang ini asas pendidikan seperti ini, mereka akan lebih sedang tentang cara mengajar. Saya sudah 3 atau 4 kelas memang berbeda kemampuan. Ada yang pintar sekali, ada yang bingung, dan ada yang di tengah-tengah berusaha dan terlalu akrab jadi itu so saya memang lebih cenderung menggunakan partisipasi observasi untuk mengukur sukses usaha kami. Sebelumnya kita observasi apakah bahasa daerah lebih banyak digunakan justru dulu mungkin ke SMP Muhammadiyah di Sepa kami mengadakan lomba cerita daerah. Ada kelebihan di sewa atau di kampung lain yang mengeluarkan dana sedikit untuk memperbanyak lagi buku ruang. Sebab sekarang teknologi sudah begitu tinggi, menghasilkan buku mewarnai atau flashcard mudah sekali, tapi tidak ada harganya lebih mahal lagi krayon untuk mewarnai buku warna daripada buku mewarna. So ya, saya mengaku kami belum yakin bahwa proyek yang dilaksanakan sudah berbeda hari ini mencapai sukses, kesuksesan belum yakin. Dan pada pendapat saya hanya melalui observasi dan partisipasi dapat kita memperoleh bayangan tentang sukses yang sedikitnya itu
keberhasilan yang sedikit itu mengarah atau tidak, itu melalui partisipasi observasi pada pendapat saya. Terima kasih Pak James. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, hari ini adalah hari terakhir dari rangkaian kegiatan Pak James di UI. Sebenarnya Pak James sudah tinggal di Depok sejak tanggal 1 Oktober. Jurnal dari perawatannya di dalam paradigma terbaru ada tulisan Pak James tentang kolaborasi interdisipliner untuk